आज का मकाला लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जामियात में उर्दू तहकीक के हवाले से। और आज का मकाला है महाराजा अपूर्व कृष्ण कंवर बहैसियत मसनवी निगार। मकाला निगार हैं अबू बकर जिलानी और निगरान मकाला हैं डॉक्टर जफर उगानवी। आप जानते हैं कि अजीम मुगलिया सल्तनत औरंगजेब की वफात के बाद ही रेत की दीवार साबित हुई और देखते ही देखते जमीन पर ढेर हो गई। नाअहल वारसों ने दूरअंदेशी से काम नहीं लिया और आपस की नफरत और बुग़्ज़ से इंतहाई खतरनाक सूरत हाल पैदा कर दी थी और नौबत जो है वो खाना जंगी तक आ पहुंची थी। इन्हीं बुहरानी दौर से फायदा उठाते हुए जाट, मरहटे और रोहेले लूट मार मचाने लगे। इससे पूरे मुल्क में एक अनारकी की कैफियत जो है वो पैदा हो गई थी और अंदरूनी खलफिशार और बेचैनी की वजह से नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान पर कई बार चढ़ाई की और यहाँ की जो रही सही कसर भी थी, जो साख थी, उसको भी खत्म कर दिया। दौलत और अमारत लूट कर लेकर चले गए और मुल्क इक्तिसादी बदहाली का शिकार हो गया। मरकजी हुकूमत के पास इतनी ताकत नहीं रह गई थी कि वो फिर से मुनज़्ज़म होकर इन हालात पर काबू पा लेते। उसकी इसी कमजोरी ने रियासती जागीरदारों को सरकशी पर उकसाया और यके बाद ही हर सूबा मरकज से अलग होता गया। इनमें बंगाल भी था। बंगाल को मरकज से अलग होने के बाद ही अली वर्दी खान जैसा काबिल हुक्मरान मिल गया, जिसके तदब्बुर और हिकमत अमली ने बंगाल को इक्तिसादी तौर पर 18वीं सदी में हिंदुस्तान के अमीर तरीन सूबे में तब्दील कर दिया। लेकिन उसकी मौत के बाद यहाँ भी एक दूसरे के साथ साजिशें शुरू हो गईं और उन साजिशों की वजह से यूरोपीय कौमों को और खास तौर पर अंग्रेजों को सबसे पहले बंगाल में कदम जमाने का मौका मिल गया और रफ्ता रफ्ता हिंदुस्तान के मालिक बनने में उन्हें कामयाबी नसीब हो गई। अंग्रेजों ने बंगाल को न सिर्फ इक्तिसादी तौर पर बुरी तरह से लूटा और सनतों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि जुल्म तशद्दुद और बर्बरियत का वो मुजाहरा किया जिसकी नजीर दुनिया की इंसानी तारीख में शायद ही कभी नजर आई हो। अलगर्ज जागीरदाराना निजाम के ज़वाल और सनती दौर के आगाज से सियासी, समाजी, मुआशी और मुआशरती सतह पर एक कशमकश की सी सूरत हाल हो गई और मुल्क अबूरी दौर में दाखिल हो गया। इस हैजान अंगेज और अदम एतमाद के दौर ने पूरी की पूरी मुआशरती जिंदगी को मुतासिर किया और उससे उर्दू शायरी भी मुतासिर हुए बगैर न रह सकी। अच्छा जनाब, यूं तो उर्दू की हर सिन्फ शायरी ने अपनी फनी नज़ाकतों को मलहूज़े खातिर रखते हुए लम्हा ब लम्हा बदलते हुए हालात के नतीजे में उभरने वाले, पलने वाले, परवान चढ़ने वाले रुझानात को, तहरीकात को, अक़दार को अपने जलो में जगह दी। लेकिन उर्दू मसनवी के इन रुझानात को जिस हकीकत पसंदी के साथ वाज़े अंदाज में पेश किया है, उसकी मिसाल उर्दू की दूसरी असनाफ में नहीं मिलती। लिहाजा कंवर की शख्सियत, जिनके बारे में ये मकाला है, और उनकी दोनों मसनवियों का जायजा बहुत मर्तबा सियासी, समाजी, इक़्तिसादी और तहजीबी पस मंज़र में पेश किया गया है और इसी तहजीबी पस मंज़र में उर्दू ज़ुबान का इर्तिका, शायरी की शुरुआत और मसनवी निगारी का जायजा भी लिया गया है। ये सबसे पहले इस वाले जो मकाले में हैं, जो सबसे पहले पहला बाब है, उसके बारे में पूरी की पूरी वो जो तहजीबी पस मंज़र है उसके बारे में ये पहला बाब है। दूसरा बाब जो है वो कंवर के खानदान की सियासी खिदमत और समाजी अहमियत का तफसीली जिक्र पेश करता है और उसके साथ साथ शायर की हयात जिंदगी और अदबी खिदमत भी पेश की गई है। तीसरा बाब जो है वो कंवर की दोनों मसनवियों का फनी और तकनीकी लिहाज से जायजा पेश करता है
اور دیگر فنی محاسن کا بھی احاطہ کیا گیا ہے۔ اچھا، جو چوتھا باب ہے، 1 2 3 4، جو 4th چیپٹر ہے، اس میں قمر سے قبل کی اہم اردو مثنویوں کو کا ذکر کرتے ہوئے قمر کی دونوں مثنویوں کے ساتھ اس کا تقابلی مطالعہ پیش کیا گیا ہے، اور اس کی روشنی میں قمر صاحب کی مثنویوں کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے ان کی ادبی اہمیت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ 5ویں باب میں قمر کو بحیثیت مثنوی نگار پیش کیا گیا ہے، اور آخر میں کتابیات کی فہرست شامل کر دی گئی ہے، جس سے اس مقالے، جس کا عنوان ہے مہاراجا اپورو کرشن قمر بحیثیت مثنوی نگار، ان سے اس کے بارے میں پورا کا پورا اس مقالے کی تیاری میں مدد جو لی گئی ہے۔ آخر میں ان ساری کتابیات کا ذکر کیا گیا۔ تو یہ تھا جناب آج کا مقالہ، اور اس کی تفصیل اور اس کا تعارف۔ یہاں میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ انگلینڈ میں اس وقت بہت ہیومڈ کا ویدر ہے، اور آج کا آپ کو مقالہ پیش کرنے کا کیونکہ وعدہ تھا، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ گیمی ٹی وی یو کے آپ سے وعدہ کرے اور اس پہ پورا نہ اترے، لہٰذا تھوڑا سا بلڈ پریشر بھی ہائی تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ جو میرے ہاتھ میں گلاس ہے، یہ دودھ نہیں ہے، یہ آدھا پانی اور آدھے دودھ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں بلڈ پریشر کو تھوڑا سا ڈاؤن کرنے کے لیے، ایک جس کو لسی کہتے ہیں ہم لوگ، کچی لسی بنا کے دیتے ہیں، اس سے بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے۔ تو جناب اگر آپ کو اس مقالے کی کاپی چاہیے تو آپ گیمی ٹی وی یو کے ای میل کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کو بھیج سکتے ہیں، اگین فری آف کاسٹ فار دا سوشل کاز۔ اور اس کے ساتھ ہی کل آپ کے لیے ایک اور مقالہ لے کے آؤں گی، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ جو ویلاگس ہیں جامعات میں اردو تحقیق کی، اس کی جلد اول انشاءاللہ جلد ہی کوئی 1-2 ماہ کے اندر مارکیٹ میں آ جائے گی۔ کون سے پبلشر اس کو پبلش کر رہے ہیں؟ یقیناً یہ میں پاکستان سے اور لاہور سے ہی پبلش کروا رہی ہوں، اور یہ ایک بہت ہی تفصیلی اس پہ کام کیا گیا ہے، اور آپ کو میں بتاتی جاؤں کہ یہ نیئرلی 1000 صفحے کی جلد اول ہوگی، اور اگر آپ کو میں ایکوریٹ پیجز بتا دوں، کیونکہ ابھی پبلشر کے پاس ہے، تو یہ میں نے ان کو 992 صفحے کا پوری کی پوری جلد اول جو ہے وہ بھیجی ہے۔ اب تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتی، کیونکہ ابھی یہ پریس میں جا چکی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، کل آپ کے لیے ایک اور مقالے کا تعارف لے کر حاضر ہوں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔